Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Today we are going to speak about God's purpose for your life. Maybe this teaching will be 2 or 3 series, ya. Pelajaran tujuan Tuhan bagi hidupmu mungkin bisa 2 atau 3 seri. Nanti kita lihat ke depan. So everyone say God, everyone reading. God's purpose for my life. 1, 2, 3, go. Say to somebody, God's purpose for your life. Bahasa Indonesianya bilang apa? Apa? Lupa. Hei, jangan kasih keluar. Apa? Ya, orang suruh jangan kasih keluar. Oh, you understand English or not? Oke, dengar. The purpose, everyone say, the purpose. Purpose is tujuan. Oke? Humans don't want to die because their heart, they know in their heart that they haven't fulfilled what they were born for. Jadi orang tidak mau mati, orang takut mati karena mereka tahu bahwa mereka itu belum penuhi apa yang ada di hati mereka. Makanya saudara lihat orang kadang-kadang dia gelisah, dia fearful to die. Pernah lihat orang gelisah waktu mungkin pernah dengar cerita, kalau tidak lihat pernah dengar mereka mati itu mereka teriak-teriak, mereka gelisah karena batin mereka itu menjerit, bilang kamu tuh belum siap. Their heart said you are not ready to die because you don't not yet fulfill the purpose of God. You almost die. Kamu sudah mau mati sementara kamu belum siap penuhi rencana Tuhan. Include atheist, termasuk orang ateis sekalipun. Because God create human being with a heart room in their heart that they have to fill out with God they created. Tuhan menciptakan manusia dengan hati yang kosong, dan hati yang kosong itu harus diisi dengan Tuhan Sang Pencipta. The empty heart cannot be entered and cannot be filled by power, by money, by by good things, luxury or success even. Jadi hati yang kosong itu tidak bisa diisi dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan jabatan, dan berbagai macam popularitas. Hati yang kosong yang Tuhan ciptakan itu harus diisi dengan Tuhan Sang Pencipta. Itulah sebabnya, saudara kekasih, mengapa orang takut mati? Karena perasaannya reject to die. Perasaannya menolak untuk mati. Sementara tubuhnya accept, welcome that. Tubuhnya, nafasnya, jantungnya tidak siap untuk hidup lagi. Jadi mereka fearful, mereka gemetar, gelisah, dan bahkan ada yang teriak-teriak, dia screaming. Mereka menjerit-jerit karena their heart is not ready to accept that death. Hati mereka belum siap menerima kematian. Maybe you will like that as well. Okay? I believe you are not ready to die. Saya percaya saudara di sini tidak siap untuk mati. Yang siap mati katakan amin. Tidak ada kan? Yang tidak siap mati katakan amin. Ya, saya juga I'm not ready to die. Saya juga tidak siap untuk mati. Karena kamu belum menikah. Saya mau memberkati kamu. I'm not ready to die because you still young. I want to see you grown up and tang. Nyong Ratu going to the altar. Saya mau dengar nanti Nyong Ratu naik ke altar dan pengkhotbahnya John Patrice Vanggidai. Saya mau itu. Bilang kiri kanan, penatua belum siap mati. Nah. Ada nyeletuk, penatua saya belum siap apa lebet. I'm not ready to die because I know that I am not fulfilled yet the purpose of God. Saya tahu saya belum penuhi tujuan Tuhan, makanya saya belum mau mati. You too, right? So
But orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya dan penuhi tujuannya, maka mereka akan menyambut kematian. People who have found their purpose in life and fulfill it will welcome their death. Mereka akan berkata, welcome death. Selamat datang kematian. Even before they die, they bought already the coffin. Sebelum mati mereka sudah beli peti mati. Sehingga cucu masuk keluar dari peti mati. So they get grandchildren come and out from the coffin. Mereka sudah beli peti mati. Why? Because they know I'm ready to die anytime. Karena mereka sudah siap. My grandfather, my mom, dad, like that. He already prepared his coffin, John. So my mom said, sometimes during the week, he come to sleep on the coffin. And people wake him up, hey, opa, bangun. Kakek saya, dari mama saya, dia sudah bikin peti mati. Sehingga kan hari Minggu dia tidur di peti mati. You know, he enjoy the coffin. Dia nikmati peti mati. Are you like that? You ask your mom, mama, buy for me coffin. Bilang mama, beli kasih beta peti mati. Mama bilang, lu mau mati? Mama say, you seeking for that. Kamu mau cari mati? Because why they are ready to die? Kenapa mereka mau mati? Because they have known and fulfilled the purpose of their life. Kenapa orang siap mati? Karena dia tahu dia sudah selesaikan hidupnya. Amen. Amen. So, as a young people, we are not ready yet because we are looking the purpose of God for our life, right? So, death can never threaten and frighten a human who has found his purpose. Orang yang sudah tahu tujuan hidupnya tidak grogi menghadapi maut. Maut saja dia tidak takut, apalagi persaingan. If they don't afraid of threatening by the death, competition is so easy for them. They don't afraid about the competition. They don't afraid about after graduate from the uni, how I can get the job, doing things to get money or whatever. Mereka tidak takut, nanti kalau sudah tamat kuliah ini mau kerja di mana, nanti gaji berapa, nanti mau makan apa, bagaimana. They don't threatening. Mereka tidak terancam, tidak takut about the competition. Nah, mungkin ada persaingan di mana-mana. Katanya kalau kamu bukan keluaran dari sekolah ini, if you are not graduate from the well-known university, your application cannot be accepted in that kind of job. Oh, mereka bilang kalau engkau tidak tamat dari perguruan tinggi yang terkenal, bilanglah UI atau Ubaya. Apalagi kalau kamu hanya tamat dari Muhammadiyah di Kota Kupang, you never success in your life. Never believe it. Jangan percaya itu. Dari manapun kamu berasal, kalau engkau tahu tujuan Tuhan, tamatan Unkris pun bisa menjadi pejabat dan berhasil. Amin. Mereka tidak takut. Karena mereka tahu. Because the purpose of God beyond the campus that I'm learning, I'm studying in. Tujuan Tuhan lebih hebat dari kampus di mana saya berada. Haleluya. Oke. That happened to the Apostle Paul. He wasn't afraid of death because he knew his purpose in life and fulfilled it. He died willingly. He said, I have kept my faith and reached the finish line, and now I'm ready to be sacrificed. Paul said that death is sacrifice. Paulus tidak takut mati karena dia bilang, saya sudah mencapai garis akhir. If Paul young man, he will say, saya sudah selesai kuliah, sudah menikah,
punya anak, cantik-cantik lagi, sudah punya rumah, papa dan mama senang, saya sudah berhasil, sudah bangun proyek di ini itu, saya punya panggilan di bidang arsitek, saya sudah bangun banyak gedung, bangun gereja, bangun vihara, bangun masjid, saya sudah tinggalkan banyak legasi, sekarang welcome death. Datanglah maut, karena saya akan merayakan maut bersama dengan Tuhan. Haleluya. Why? Karena Paul knows, he knew, he already reached his purpose. Dia tahu kalau dia sudah mencapai tugasnya. If you understand what I'm talking about, say amen. Kalau mengerti, katakan amen. Okay? Say to somebody in your neighbor, say, mengerti kok. Okay? Understand, ya? I believe you understand. Amen? Okay. So now, we will continue about the power of purpose and destiny. Everyone said and read. 1, 2, 3, go. In Indonesia, louder. Yeah, the power of purpose and destiny. Tujuan atau purpose adalah kunci kehidupan. Tanpanya, tanpa tujuan hidup, tidak ada artinya. Sedangkan takdir atau destiny adalah apa yang kita ditakdirkan dalam hidup. Purpose is the key to life. Without it, life is meaningless. While destiny is what we are destined for in life. Can you read? Just Indonesia, 1, 2, 3, go. Purpose. Indonesia, English, 1, 2, 3, go. Okay. In the, when you buy the ticket, the traveler agent will ask you, what is your purpose? You will say, go to Bali. So tujuan ke Bali. But after you got the ticket, they will give you the boarding pass atau surat jalan. They will put there not purpose to Bali, but they say destiny to Bali. Waktu kita beli tiket, mau kemana, tujuannya kemana? Kita bilang mau ke Bali. And after you pay the ticket, they will give you boarding pass, tiket untuk berangkat, tanda masuk, tanda berangkat. And they say destiny. Coba katakan destiny. Destiny we call nasib. Tujuan akhir. Jadi ketika kamu mau rencana, itu namanya purpose. When you planning go to Bali, we call purpose. Everyone say purpose. But after you get the ticket, you fly, arrive in Bali, you call destiny in Bali. Say destiny in Bali. Destiny meaning that you are. That's nasibmu di Bali. Like the second example like this. This is you call glass. The purpose of the glass is to help someone have good in eyesight. Tujuan kacamata ini menolong seseorang bisa punya mata yang tajam atau yang jelas. Betul ya? Betul kan? We call the purpose. That's right, the purpose. In optical, ya di rumah kacamata mereka sebut optical. The purpose of the glasses to help you read. Okay? But after I bought the glasses, waktu saya selesai beli kacamata ini, saya pakai. Handsome, right? Ganteng kok? Mau coba silakan, nanti kamu buta. So when you buy the glasses, we call you destiny. Nasib kacamata ini adalah menolong saya, the destiny of that glasses, of this glass, to help me to have good eyesight.
Ya. Kacamata ini telah mencapai tujuannya, destiny, yaitu menolong saya agar saya mendapatkan bantuan memiliki pandangan yang tajam. Apa artinya pakai kacamata supaya gaya-gaya? Kacamata kabur asal ganteng. Fit, ya, kamu akan kehilangan manfaat dari kacamata itu, because the glasses is the destiny to help you to have good eyes. So everyone have to find out the purpose and destiny. After purpose, you have to turn the purpose to become destiny. Kamu harus merubah tujuan menjadi nasib. Coba katakan, tujuan menjadi nasib. We call calling of life. Panggilan hidup. Coba katakan, panggilan hidup. Nah, maybe someone said, "Oh, I'm still young. Why I have to learn about my life?" I say to you, saya bilang, kamu justru masih muda, harus tahu tujuan, betul? Because when you already 50 or 60 like me, you start to know the will of God, and God say to you, you have to go to the mountain there. 12 mountain. Waktu umur 60 tahun Tuhan bilang, sekarang kamu jadi hamba Tuhan penginjil, naik turun gunung yang 20 di sana. Kamu jawab bilang apa? Tuhan, bersetua rematik di belakang. Terlambat. Late. Okay? So you have to know. Say to somebody, tahu tujuan dari sekarang. Kasih tahu. The purpose is the key. Okay, so success. Everyone says success. In Indonesia, success. Say success. Everyone in this world, human being, as long as the human being, even animal as well, they want to be a success. A successful of the cow, what? Kesuksesan dari seekor sapi apa? Berat badan atau melahirkan? Beranak atau berat badan? Dua-dua. Berat badan juga oke. Tapi kalau berat badan habis tidak beranak-beranak, habis potong selesai. Daging sapi tidak ada lagi, sapi elektronik banyak. Tapi sapi yang real nggak ada. That's why the success of the animal is multiplication, right? So the success of human being is a dream that have to fulfill by any means. Jadi kesuksesan umat manusia adalah sukses. Itulah tujuan hidup saya. Dan kesuksesan kita adalah impian Allah. Your success is God's dream. Say to someone like that. Say, my success is God's dream. Say, my success is God's dreams, and your success is God's dreams. Okay, so don't afraid not to be success. God has planned you to be a success girl and success woman. Give God clap. Give God clap hand. Come on! Hallelujah! Amen. No people that unsuccessful life. Tidak ada orang yang tidak punya kehidupan yang tidak sukses. Semuanya memiliki hidup yang sukses. Because everyone wants to be a success. That's the dream of God. So, in order to be success, we must answer 5 questions in life. Agar kita bisa sukses, kita harus menjawab 5 pertanyaan kehidupan manusia, siapapun dia. Everyone in the world has to answer these 5 questions. Whoever he is. 5 pertanyaan ini mengontrol kehidupan umat manusia. These 5 questions control every human life. Ya. 5 pertanyaan ini mengontrol semua kehidupan manusia. In other words, if you want to see the human life, you see how they answer these 5 life questions. Kalau saudara mau melihat hidup manusia itu seperti apa, termasuk saya dan kamu dan temanmu di samping kiri kanan, lihat dia bagaimana menjawab 5 pertanyaan ini.
These 5 questions motivated whatever we do. 5 pertanyaan ini memberi motivasi apapun yang kita kerjakan. 5 pertanyaan ini adalah sumber dari semua persoalan umat manusia. These 5 questions is the source of all mankind's problems. People killing one another. Orang saling membunuh satu dengan yang lain. Gangster, fight about gangs. Gang dengan gang berkelahi. Young people fight to one another. Even terrorism. Terorisme. Anak-anak muda berkelahi satu dengan yang lain. Sebenarnya adalah usaha untuk menjawab 5 pertanyaan ini. With wrong question. Mereka menjawab pertanyaan yang salah dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya mereka mau menjawab, tapi mereka menjawab dengan cara yang salah. They fight to one another. They go to free sex. They go to drugs ya, narkoba drugs ya. Mereka ke obat-obatan ya, injection drugs ya. Mereka suntik-suntikan. They want to find out the right question in life, but they found or they get trapped in the wrong answer. Mereka mau cari jawaban hidup, tapi mereka terjebak dalam jawaban yang salah. These 5 questions is the source of human. Even trying to answer this question will influence the attitude and the behavior of mankind. Berusaha untuk menjawab 5 pertanyaan ini akan merubah perilaku manusia. Kenapa dia sudah berubah sekarang? Dia sedang menjawab 5 pertanyaan ini. Di antaranya, who is he? Siapakah dia? Who I am? Siapakah saya? Karena dia tahu siapakah dia, maka dia sudah tidak lagi minum minuman keras, tidak lagi begadang, tidak lagi melakukan hal yang jahat karena he know who he is. Dia tahu siapa dia. Okay? These 5 questions are life questions. Pertanyaan ini 5 pertanyaan. Coba katakan 5 pertanyaan kehidupan. 1, 2, 3, go. These 5 questions are life questions. Number 1. Everyone say, who am I? Siapakah saya? That's about identity, ya, identitas. Yang kedua, where do I come from? Everyone say, in Indonesia. Number 3, why I am in this world. Read. Indonesia. Number 4. Number 4, read what I can do. So number 2, where do I come from? That's talking about the source. Dari mana saya berasal. Number 3, why I'm here, about the purpose. Okay, tujuan. Kenapa, tujuan apa saya ada di dunia? Saya dilahirkan di dunia. Number 4, what I can do, talking about the potential, the capacity, the power of your life. Ya, kuasa kehidupan. Saya bisa bikin apa? The talenta dalam kehidupan kita. That's what I can do. And number 5, the last one. Read 1, 2, 3. Where will I go? Or where we go from here? Indonesia bilang apa? Ya, itulah destiny, takdir. Takdir saya ini di mana? Nasib saya nanti di mana? Hell or heaven? Neraka atau surga? Baik atau tidak baik? Sakit atau tidak sakit? Okay. Kaya atau miskin? That's the destiny, nasib, the fate, takdir. Oke? Okay? Siapakah saya? Identity. Who I am? Everyone say, who I am? Who I am. So you have many people following other people's models, other people's styles,
what other people wear, and what other people learn, and so on. Banyak orang mengetahui dan mau tahu siapa mereka dengan mengikuti model orang lain, gaya orang lain, apa yang dipakai oleh orang lain, yang dimakan oleh orang lain, dan apa yang dipelajari oleh orang lain. Temannya rame-rame belajar hukum, dia rame-rame belajar hukum. Temannya rame-rame berangkat ke Bali, dia juga apa? Rame-rame berangkat ke Bali. Temannya rame-rame masuk lubang, they follow people. What are their friends? Oh, they say to Mama, Mama ini kan teman baik. All my good friends go to study in the law, so I have to go too. Otherwise, I'm not good friend for them. Mama, saya nanti tidak jadi kawan baik dengan mereka. Kalau semua belajar bahasa Inggris, kalau saya tidak belajar bahasa Inggris nanti bagaimana? Biar yes no asal maju. Akibatnya apa? Orang they've lost their identity. Mereka tidak tahu siapa mereka. Because you see, you have fan. You know fan? Teman-teman, fans. Everyone have fans. Who is your fans? Choose. John Dede, John F, Eric Tanji. Oh. Fans mean your fans is the Korean movie star. Ada yang Korean movie star, so they eat super meat from